Hello mga petlaon lovers natin dyan. Ayan. Ayan. Tea time naman tayo kasi ayan. Tapos na tayo mag-prepare ng mga pagkain ng ating mga amo. Ayan. Yung kasama ko. May cake din kami dito. Yan ay pa. Congrats daw doon sa na-promote. Promote na anak ng amo namin. Na-promote sa kanya. What? تعالي امسحي فيه Muta. مو يا When? هنا When could be? مو انا When could be? ما ادري When we see? هنا بس جيب مويه هنا. ما ادري فكرة هنا جوا. جريس قول مالي لا صدق ميسي يقولي هنا وبعدين وداني. ميسي بس قد ما جوال. ميسي نو نو You see, every time the one is tired here to make too much a girl is staying on.